Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete početak zimskog oranja. To jest prvenstveno danas zaoravanje stajnjaka, to jest đubriva. Pokušavamo da popravimo strukturu zemljišta. Znači zaoravam na jednoj mojoj njivi i na drugoj Miretovoj. Pa uživajte. Malo pravimo pauzu sa ovim radovima na šupi. Iskreno nestalo je para. Ne mogu dalje da radim, da uzimam cevi i materijale, tako da ako neko naleti neki dug vrati, ja ću nešto kupovati. Mika ima još nešto malo da poseje pšenice, a ja sam krenuo da orem. Znači, imam neku njivu gde sam izvukao stajsko đubrivo, odatle bi krenuo, pa bi posle radio ova strnjišta gdje nećemo bacati ništa veštaka zato što je đubrivo preskupo. I kao što vidite, ovaj put nisam skinuo mast, tovatnu mast. Poslušat ću vas i vaše predloge kako se to vrlo lako skine, pa ću da vidim da li će to tako biti. Inače, ako počne da mi lepi, ima da bude haos. Ja sam uvek ranije pripremao plug, znači tako što smo skidali tovatnu mast, uribali ga kako treba i onda normalno išli da radimo. Međutim, sada pokušat ću tako, eto kako da kažem, nervozan sam zbog ovog vetra. Ja sam isto neki meteoropata izgleda i smeta mi omajovata nervoza, tako da ću pokušati, znači bez nekog velikog rada, da se skine samo, pošto je njiva verovatno sad ta tvrda, ugažena i trebalo bi da ide dobro. Ovaj put bili ste u pravu, evo već iz prvog prohoda se malte ne uribali dobro ravnici, kažem vam, bili su dobro podmazani. Mast je bila vrlo tanko, jedan vrlo tanak sloj masti je bio premazan i stvarno se skinulo. Dosta je i tvrdo, iako kako tamo sad kad gledam nazad rasipa se, zavisi kako koji prohod. Uglavnom vidite da ide za sad ovaj prvi krug dobro i nadam se da ću već sad imati u ribom plug i da će dalje ići ono opušteno i nadam se da neće mnogo duvati ovaj vetar, da mogu da snimim šta je ovo, kakve su one lončine, šta to Stefan ima u đubretu, jao, katastrofa. Malo ću moći da snimim dronom detalje. Kao što sam naslov videa kaže, u ovakvim situacijama gde nema šanse da da žetveni ostaci guše plug, od oranja pokušavam da napravim odmor i vidjet ćete kako to izgleda. Znači nema nikakve velikog opterećenja, samo se na uvratinama okreće plug i uteruje traktor u brazdu, ostalo ništa ne može veliko da se desi i treba samo pratiti da se nešto baš ne pokvari na traktoru. Evo, ovo je brzina kojom se krećem kad je malo tvrđe, znači 11. idem, nekih 9,2, 9,3 km na sat, to je gdje je tvrđe. Gdje bude mekše, tu idem 12. oko 10,5-11 km na sat. Vidjet ćete sljedeći krug, ako bude mekše, ići ću 12. pa ću i to snimiti. Evo vidite, to je ova strana što sam rekao da malo lepi. Znači prva brazda, prva glava više ne lepi, druga najviše lepi, a vidite na trećoj i četvrtoj još ima ostataka, da li rđe, da li ove tovatne masti, tako da tu nije baš sjajno. Međutim, ova sad druga strana se dobro ribala i vidite tu bez problema idem 12. brzinom, traktoru je lako vuče i nema potrebe da idem 10. Bez veze, samo trošim gorivo, ovako smanjujem 10-15% potrošnju.
Neću inače puno da vas dajem u ovom videu, ostavit ću vas da uživate u ovim detaljima, što snimanih dronom, što snimanih s kamerom na glavi i iz ostalih uglova. Samo sam htio da vam kažem da inače iz mog nekog 36-godišnjeg iskustva kao orača htio bih da naglasim da uglavnom oranje izvodim tako da ne mučim traktor ako ne mora. Znači, ukoliko postoje uslovi da se jedne godine uzore nešto dublje, ore se dublje, ukoliko se desi, recimo, razorava se neka detelina i jako je, znači, ne znam, 6-7 godina i orano, jako je tvrdo i sad, na primjer, preko 20 cm to dubine predstavlja problem oranje takvo i za traktor i za plug. Ja uopšte ne silim traktor, nego orem kako može i tako radim godinama i to mi se pokazalo kao odlično. Znači, niti opterećuje mašinu, niti priključke i to će biti neka praksa koju ću i u buduće nastaviti. Evo, prva njiva je urađena. Nije baš ono idealno kako ja inače obično uzorem, ali kažem, malo mi je ova jedna strana je lepila, ova druga je išla dobro, malo me nešto i mrzelo da specijalno podešavam plug. U suštini to je dobro, ali kažem vam, uradim ja to i mnogo bolje, ali sad šta je tu je. Malo sam ove vratine ovdje trebao nazad pliće, napred dublje, međutim, ja vam kažem nešto, nije mi dan, koncentracija mi nije sjajna. Uglavnom za sad za prvu njivu i za početak ovog oranja nije loše. Sad ću vjerovatno otići malo da idem da ručam, ovo sam se ovdje zezao jedno sat vremena sa ovom njivom. Uglavnom idem da ručam pa ću snimati dalje. Evo, ovo vam je uslužni oglas. Znači, telefon ćemo pored ostaviti, Miretov daje prikolicu za 1000 dinara, samo se riješi đubreta, zovite što pre. Ima, to je pravo ovčije đubre, znači samo 1000 dinara.
Ja, evo vidjeli ste, usput vratio sam do Mireta pre ručka i vidjeli ste da se tamo vuče đubre. Kod njega je ozbiljna akcija, stajnjak se radi, međutim imalo je to i negativnih posljedica po mene, pošto sam toliko povukao taj smrad od stajnjaka, ja ne znam da li... Znači, kad sam ušao u traktor i upalio, bilo je, pošto ono malo sad je već hladnije, vidite da sam se bolje obukao. Kad sam upalio grijanje, toliko se to raskravilo ovdje kod mene u kabini, u traktoru, da je to smrdelo, nije se moglo izdržati. Tako da kad sam jeo, morao sam otići da se presvučem. I kad sam se presvukao, evo, stigao sam na sljedeću njivu, radim ovo ovdje, ovdje imam 1,15 hektara, evo sad sam počeo pred 2-3 minuta. Ovdje je bila pšenica pred usev, ovdje možda možete vidjeti sitne komade GO2 đubriva koje se nije otopilo i nije padalo uopšte kiša. To je ova njiva gdje ćemo raditi ogled što se tiče kukuruza, pa ćete ovu njivu gledati u sljedeće godine više puta. I dalje pomalo ova druga lepi, još se nije uribala, tako da eto, to nije baš sjajno, šta je tu je, radim kako moram. Još malo i gotovo njivo izoravanje i prelazimo na sljedeću. Evo, započeo sam treću njivu, to je Miretova njiva gdje je izvukao ovaj sad đubre ovo što smo snimali malo pre, mislim nije malo pre 2-3 sata i ja sad odmah to orem, međutim ovo je baš tvrdo i nešto jako grbavo. Traktor skače, čekam da li mogu 11 da idem. Može, nije do snage, nego je neravno. Uglavnom vidite kako izgleda, ide i ovo solidno iza mene, oranje dobro, ali kako ja kažem, nekako traktor se baš ne raduje. Ovdje mi je ostala upaljena navigacija, to treba ugasiti. Vodeća linija ugasiti. Granična linija ugasiti. Tako. O bog te, šta sam se sad spetljio. Vidio. Nisam pritisnuo dugme za dizanje pluga. Gledam uvek da malte ne okrenem tamo, ako baš neki trun evo ispadne na put. Ali gledam da ispada na njivu koju radim. Spremam daljinski. Da
daljinski spreman. Op. Dron. Dron spreman. Uskoro izlazim na ove uratine. Mogu polako da ga upalim. Negdje ulazi prašina. Ovdje su sad vratine izuzetno tvrde. Znači, prednjim točkovima idem do kraja gornje ove trake i to je tu. Okrećem sad ćemo dron da pustimo u pogon. Da. Stavljam gore. I izempti Coca-Colu. Vidite kako su ove vratine tvrde, a izgleda su meni špicevi već polako otišli u offside.
Evo, plug se konačno uribao. Sada ide to kako treba. Ali meni se nešto spava. Evo vidite kako sam ovu miretovu njivu porao. Pravac sam izvukao solidno. Tvrde su vratine jako, ovdje gdje je valjda još dovlačeno đubre. Uglavnom, dobro je. Uradio sam do sad neka 4 hektara i morat ću opet pauzu da napravim. Definitivno nešto nisam još spreman za ono celodnevna oranja, tako ću napraviti malu pauzu, nešto stvarno mi spava, 1 sat vremena ću otići da ospavam, pa ću nastaviti da orem. Uglavnom 6-7 hektara mislim da bi trebalo bez problema da uzorem, da to nije mi nikakav napor. Ali, kažem, malo ću prekinuti da napravim pauzu. Uglavnom, toliko za ovaj klip. Nadam se da je bilo zanimljivo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!